Tubahaye ikaze bakunze Amari Steve nizere ko meze neza cyane tuje makuru umunsi wo kwiteka 21 bakunze Amari Steve badukurikiye bibereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda tubahaye ikaze bari mu ntara zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo rero tutibagiye umujyi wa Kigali ibihugu bikikije u Rwanda birimo Burundi, Uganda, Tanzania, abari muri Congo, abari mu karere mwese tubahaye ikaze, abari muri Kenya tubahaye ikaze namwe muri Afrika yose, abantu bari muri Denmark, ngo ni kuvuga mu Burayi, abari mu Bwongereza, ishuzanye nabonye ziri mu Bwongereza, UK turabasuhuje, abari muri France, abari England, nyine nkuko maze kubivuga, abari za Norvège, witwa Gilbert turamusuje, abantu bari za Poland, abantu bari mu Bubiligi. Mwese mbahaye ikaze ubwo Uburayi bwose rwose nta numwe duheje. Aziya turabasuhuje, Australia, Amerika, yaba y'amajyepfo n'amajyaruguru, by'umwihariko abantu bari mwa bino birwa bya Amerika, cyo bita Amerika Caraïbe, abari muri Amerika y'amajyepfo mu bihugu bya Amerika Latine, mwese turabasuhuje. Naho kandi tubaha ikaze muri aya makuru yacu. Makuru yacu rero munyemerere nyahere hano mu bice by'umurasirazuba bwa DRC nkuko bisanzwe. Hari amakuru amaze kutugeraho atubwira buryo ki Kinshasa opposition politique ya Congo ngo yaje gusubika imyigaragambyo muri ko yariteganyijwe ku munsi w'ejo. Shatse kuvuga ko amasomo Kisekedi yabateye ashobora kuba yabafashe. Rero ibingibi ni byavuye mu nama iherutse guhuza Kisekedi ndetse n'ababarizwa mu itsinda ryitwa Senko, abapadiri, abepiskope, abakardinali, mbega nyine ni abayobozi b'amadini ahariya muri DRC. Akimara guhura nabo nk'uko namaze kubibabwira yarabakonvetse, aravuga ati sasa rero mugende mumbwirire abo mu itsinda C64 by'umwihariko ririmo aba opoza bakomeye barimo nka Martin Fayulu, ati mugende mubabwire ko noho ibiganiro mbyemeye bityo imyigaragambyo bateganyije tariki 22 ubwo harejo kwa gatatu bayisubike. Rero niko byese bigenda koko Kinshasa opposition politique ya DRC yasubitse imyigaragambyo ikomeye yariteganyijwe ejo kwa 22 kwa gatatu yo kwamagana umugambi wa Kisekedi wo guhindura itegeko nshinga ndetse n'ubutegetsi bubi muri rusange. Impamvu y'isubikwa ry'ino myigaragambyo ngo gukomeza ibiganiro na Senko ndetse no gutegura ibiganiro biziguye hagati yabo na guverinoma cyangwa se n'ubutegetsi bwa UDPS. Ikindi opposition politique rikomeje gutsimbarara kw'ino ngingo yo kudahindura itegeko nshinga rya Congo ndetse no gukomeza kubahiriza uko itegeko nshinga rya Congo rivuga. Yandi magambo Kisekedi umugambi yarafite wo guhindura itegeko nshinga ntago bari kumwemerera. Ikindi kandi ubwo birahita bimushyira ku gatebe nk'abandi bose nyine kuko imanda nirangira ntago yemerewe kongera kwiyamamaza. Kandi cyo Kisekedi yararajwe inshinga nacyo mwino gahunda yo guhindura itegeko nshinga no kugira ngo ahita atora referendum bityo bimuhesha amahirwe yo komeza kuyobora igihugu cya Congo. Iyo bigenze gutya nini n'igihe rwose ava hari uko yumva abishatse ashaje cyangwa se uyumva nyine ingufu ari nazo cyangwa se avuye mu buzima. Ibi byatangajwe rero uyu munsi ku itariki 21 nibwo Kinshasa havuye amakuru avuga yuko nyuma y'inama yabaye ya opposition politique ndetse n'abasenko byese bitangazwa nyine ko imyigaragambyo yateganyijwe ku munsi w'ejo ihita isubikwa. Ese iki cyaba ari icyemezo cyiza? Kuko nabonye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa batigeze babyishimira. By'umwihariko rero ku ruhande rwa Kisekedi we yabari gutsinda, reka mbyite ko manipulation ye ishobora kuba yagize ikitanga. Ariko nanone ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko nk'uwitwa Joseph Kabila wo mu ishyaka rya PPRD yavuze ko ngo umugambi wa Kisekedi ari uguca mu bitwaje Bibiliya. Mbe filozofi yakoresheje nko kuvuga ngo utangiye gukora ubunyanga nubwo
guca mu bitwaje imana kugira ngo bagufashe gukomeza kumanipira abaturage ba Kongo. Ati kuki Kisekedi ibi ngibi nawizeye 100% ko azabyubahiriza koko? Oya, ntabwo Kisekedi azabyubahiriza, ahubwo Kisekedi avuga ijambo ibiganiro iyo abona yugarijwe n'ibibazo byinshi cyane, cyangwa se iyo abona intege zamaze gucika. Noneho we ikintu bimufasha kubona time yo kurefreshinga, to refresh, kongera gupanga ibintu bushya. Iyo avuze ngo nemeye ibiganiro, mujye mumenya ko ari umwanya mwiza abonye wo kongera kwisuganya, wo kongera kureba drone zibura ngo nizihe ajye kuzihaha mu Bushinwa no muri Turkiya, wo kongera kureba imbunda zikenewe nizihe, wo kongera kujya kunegosia abacashuro bashya. Mbega it's a time to refresh. Iba ari time yo kongera kurefreshinga, ariko abamuzi bavuga ko Kisekedi aba ari kubeshya. Reka mbereka akavideo, ariko mbere yo kubera akavideo munyemerere mbanze namamaze. Nimara kwamaza leta mbereka aka video k'ukuntu abo muri opposition bemeye gusubika imyigaragambyo yarateganyije, ndetse n'amagambo akomeye bahavugiye arimo kugira icyizere cy'uko bagiye kuganira na Kisekedi. Nyamara abandi bo siko babibona. Banza wumve ubutumwa bw'abadutumye. Hari ikigo gikoresha ibimera mu kuvura indwara zitandukanye, bakorera mu Rubaya, ni muri Kongo. Ikigo gikorera muri Kongo, nyamuneka mubimenye. Rero gikorera muri Kongo, gifite ibiro mu Rubaya ndetse bakanagira ishami muri Uvira. Rero bakoresha ibimera gakondo, rwose ibimera gakondo bishobora kuba byagufasha muri izi ndwara zikurikira: umutwe udakira, igifu, imihango idakira ku bakobwa n'abagore, amabanga y'abashakanye ku bantu byanze, ibibyimba byo mu nda ku bagore, kudasama kw'abagore n'ibindi bitandukanye, umwijima, igicure, amibe, imitsi, prostate, gukora ingaruka zo kwikinisha, kubura urubyaro, kutavamo kwinda ku bagore, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Wowe rero kugira ngo ushire amatsiko, hamagara kuri izi nimero ubona kuri screen yawe. Ni akamenyetso ko guteranya 24 39 87 5 6 Ntugire ikibazo cyo kuvuga ngo ndi kure ya Kongo, kuko bakorana n'ikigo cyitwa DHL. DHL rero ni ikigo mpuzamahanga gikora delivery aho waba uri hose, kuriye yawe bayikugezaho. Rero uhamagaye kuri izo nimero. Twikomeza n'amakuru rero, munyemerere noneho mbereka iyi video y'ukuntu abo muri opposition by'umwihariko mu itsinda rya C64 bemeye ibyo Kisekedi yabasabye. Banza wumva uburyo babitangaje muri aya magambo akomeye agira ati twose turabyemeye, ariko Kisekedi ngo bashobora kuzicuza nyuma, kuko Kisekedi bamwita Kigali. La coalition C64 réaffirme avec force que le peuple congolais ne permettra aucune remise en question de la Constitution de la République démocratique du Congo, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats à la tête de l'État. Le respect de la Constitution demeure la condition indispensable de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale et de l'alternance démocratique. La C64 a noté qu'à l'issue de l'audience accordée aux responsables de la CENCO et de l'ECC, la présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif, apaisé, résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. La coalition C64 prend acte de cette déclaration et demande que le dialogue national inclusif soit officiellement convoqué
dans les délais les plus brefs pour permettre à la nation d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise que traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. La C64 rappelle que le dialogue ne saurait constituer un instrument destiné à remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution. Il doit au contraire contribuer à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, à renforcer l'unité et la cohésion nationale, à créer les conditions d'une paix durable, ainsi que d'une confiance et de décrispation pour rassurer toutes les parties prenantes de la participation au dialogue. Répondant à l'appel lancé par la CENCO et l'ECC, respectivement représentés par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, et le révérend président André Bokundoa, invitant ce samedi 18 juillet 2026 la C64 à donner une véritable chance au dialogue. À la suite des réunions de la conférence des présidents du samedi 18 et du lundi 20 juillet, la coalition C64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Madame. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue avant d'envisager toute nouvelle mobilisation citoyenne. Elle ne saurait être interprétée comme un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni comme un affaiblissement de sa détermination. La responsabilité de la suite du processus repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. La C64 ngira ngo rero murabyiboneye ntabwo nirwa ngira byinshi nongeraho kuko ubusobanuro bwabyo mu kinyarwanda nanamaze kubaha rero babivuze mu rurimi rw'igifaransa ngira ngo mu mashusho mwabonyemo Martin Fayulu ndetse n'abandi bafatanyije tukiri kwino ngingo rero Corneille Nangaa nawe yahise agira ibyo atangaza bikomeye cyane FCM 23 binyuze kuri coordinateur wayo mukuru Bwana Corneille Nangaa yavuze yuko babona ko nta mwanya bagifite wo gutakaza kuri Kisekedi. Yagize ati ibiganiro bya politike na Kisekedi tubona ntacyo bizageraho kuko Kisekedi ni umubeshyi. Ati na kimwe ajya ashyira mu bikorwa. Yabivugiye i Rucuro mu giterane n'urubyiruko rwa Kiliziya Katolike ejo ku wa 20 ejo ndi kwa 19. Ati dore video uko yabitangaje banza wumve uyu cyabitangaje uyu Kisekedi. Muratwihanganira aya majwi ndi kumva arimo imiziki kuyakoresha hari igihe babiri butugireho ingaruka gusa ni uko yabitangaje. Corneille Nangaa rero yaje rwose kubikiriyaringa aravuga ati twebwe nta mwanya dukifite wo gutakaza kuri Kisekedi kuko no mubeshya arahindagurika. Ati nawe ndebera byinshi twagiye twemeranya ariko bikarangira aduhindutse. Ati ubuse kwino nshuro hari cyizere dufite cyuko noneho azabyubahiriza. Ati hoya, ati nge mbibona nko guta umwanya kuko twaragerageje kenshi igashoboka.
twikomereza n'amakuru rero tujye ikarehe abaturage batumye Colonel Nsabimana na Samuel ngo yuko badashaka kuzongera kubona wazana ndetse na FARDC kongera kubagarukira muri eneo cyangwa se kongera kugaruka kubatesha umutwe. Ati hatupendi tena FARDC na wazalendo Claudia hapa. Ibi rero babitumye Colonel Nsabimana Samuel ngo ajye kubibwira kiongozi mukuru w'igisirikare ari we General Sultani Makenga. N'abaturage bo mu karere ka Kalungu urenza hitwa Minova ni muri territoire ya Karehe. Ibi babivuze ubwo abayobozi ba FCM Vetura bari basuye abaturage ahangaha muri Kalungu, bavuze bati nyamuneka genda utubwirire chef wawe cyangwa se genda utubwirire komanda mukuru, ati twe nitwifuza kuzongera kubona wazalendo na FARDC muri bino bice. Ati kuko ibyo badukoreye nta na kimwe gishimishije ku buryo twakongera kubakumbura. Colonel Samuel Nsabimana numwe mu bantu bakunda kwegera abaturage cyane. Ubundi ngiyeho amakuru mfite nuko atakiri peace, baramusimbuye, ariko ubona n'ubundi nubwo bamusimbuye ubundi hari akazi umuntu abakora ubona ari ibintu nyine byahuye gutyo, kavuga ati uyu muntu n'aka kazi rwose ni pata na rugi. Nubwo bamugize komanda brigade ikorera hariya muri biriya bice bya Karehe, ariko ubona we kariyeri ye n'ubundi ni ukwegera abaturage, ni ukuganiriza abaturage nk'uko yabikoraga mbere nyine akiri PC. Rero uhakubaza ngo ninde wasimbuye Colonel Nsabimana, wamuvuga? Nta n'uwo tuzi. Tubona Colonel Nsabimana ari ugikora inshingano nk'izambere n'ubundi, kandi ngo yaravuye kwiza inshingano akaba komanda brigade. So n'abatindiye rero reka mbumvishe uburyo ki komanda Nsabimana, Colonel Nsabimana Samuel yaganije abaturage, bityo abaturage nabo bakahita bamutuma kuri Sultani Makenga ngo amubabwira ayo magambo cyangwa se amubabwira ubwo butumwa maze kubabwira. Alibeba, mnakumbuka makamio yetu ilikuwa pakia vifaa hapa tele. Kuna nyumba ingine moja hapa na ilikuwa inajaa vifaa, na Minova hivyo vifaa vilikuwa vinajaa. Ni kusema kwamba adui tumemnyang'anya vifaa tele, na hiyo vifaa itatusaidia kumpiga adui hadi Kinshasa. Mnanielewa? Hakuna risasi tutanunua, yenye tumetosha kwa adui kwa mingi sana. Mnanielewa? Halafu kwa sababu tumefunzwa jeshi vizuri, tulipigana tuhakikishe kwamba hakuna raia naumia ama kukufa. Kuna raia alikufa hapa na risasi yetu? Kuko mwaliumia? Mwe mulisikiaga tu asubuhi ni mingurumo ya risasi, si ndio hivyo? Halafu mkakuta wale wajinga tumefanya nini? Tumewaondosha, si ndio hivyo? Mumebakiwa dada zangu, mama zangu, mmepata hasara, si ndio hivyo? Habari ya wasatade mnaikumbuka? Habari ya wazalendo mnaikumbuka? Mabariere hapa nyinyi ndio mnaweza kueleza. Tunaelewana? Kuna nafasi kule Kalehe, msichana na Satade anamubeba, baba kienda mufata, Satade anamuua, walikufa hata wa baba. Unakuwa ba mkwe. Chama imewaletea amani ambayo mlikuwa mjaona. Kuna masasi mnasikiaga hapa? Kuna masasi? Ni amani, si ndio hivyo? Mnaweza penda tena FARDC irudie hapa? Mnaweza penda FARDC ku? Alafu wazalendo? Wazalendo hapana. Ngira ngo rero murabyiyumviye Colonel Nsabimana Samuel. Tujye irucuro rero. Irucuro abayobozi FCM Ventura bakomeje gusura abaturage, aho ejo bari basuye abaturage bo mu karere ka Gako n'ahitwa Rubare. Ni nyuma yuko basuye santere ya Kiwanja. Aha Kiwanja rero Vice Guverneri Amani Shadarake Bahati yabwiye abaturage yuko FCM Ventura izakomeza kurwanya FDLR impaka paka ibasubije babo mu Rwanda.
ikintu uko yavuze yuko ubwicanyi bwa ADF buri kubera Beni na Butembo ngo bwibasiye abaturage mu gihe hayobowe bwibasiye abaturage cyane mu gihe hayobowe n'uwitwa General Militaire Guverineri Militaire Bwana Somoka Kule Evariste ati n'abandi ba general n'abakoloneli atari ko ntacyo bakora kuri ADF. Visi Guverineri Amani Shadrack Bahati yavuze yuko igihe nikigera FCM Vetura izajya kubohora abaturage ba Beni na Butembo. Banza wumva uko uyu Visi Guverineri Amani Shadrack Bahati yabivuze muri aya magambo avuga buryo kinyine FCM Vetura itazatinya kujya kubohora abaturage bo muri turi Butembo, Beni ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ko rwose batazakomeza kwihanganira ubu bwicanyi ADF iri gukorera abaturage kandi bafite icyo bakwiye kubikoraho. Rero banza wumva uko Amani Shadrack, watu ambao wako Kinshasa, Beni, nafasi nyingine wako na wivu juu ya security ambayo chama chetu kilishaleta ndani ya population. Hawawezi gairi wasikie kama kiwanja kulishitokeza wabandia wako naanza katakata watu sawa vile wanakuwa wanaifanya fasi zingine. Siku ya kwanza ADF ziliingia Mangina zikaua watu na zikabeba watu wengine ndani ya pori. Jana 20h napata habari akaniambia siku ya kwanza waliua watu, tena hii usiku 20h jana wanaingia pale Mangina wanaua watu na wengine wanabeba mpori. Na ukafika Beni saa hii gouverneur asema wako kule ni general, agent yake ni general, TD ba colonel kule ba general bako mingi, ba colonel bako mingi kushinda hata raia, lakini kila siku ADF ziko na watu kule, na sisi hatuwezi kubali mambo kama ile itufikie huku. FDLR ni Wanyarwanda na wanapaswa rudia kwao, wanatuacha ndani ya amani. Hatuwezi kubali tukuwe wa esclave mu nchi yetu. Watu wenye tulipokea ndani ya nchi yetu waanze sisi kutumikisha kama wa esclave na kutua, hatuwezi kubali. Ni kama vile ADF ndio groupe armé mbili étranger ndani ya Kongo wanamaliza population yetu kule Beni, lakini sisi tukafika kule le même jour ile masakre itaisha sababu jeshi yetu inatumika na serieux. Haiwezi kukubali kike ce soit à insécuriser population. Na kila siku wanatuita watu wa Butembo, Beni, mnachunga nini? Mbona tunaisha huku? Tunawaambia tunachunga muda wa Bwana, lakini tutafika tu na tutawagomboa. Abaturage rero bishimiye ibyo avuze. Horo ni Amani Shadrack Bahati, akaba Visi Guverineri wa Nord Kivu ushinzwe ibijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere. Tugana ku musozo rero mu Rwanda, umugabo mukire cyane witwa Bill Gates yagije kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo. Ikinyamakuru Maris Post cyanditse ko umunyamerika Bill Gates ari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kureba uri gihugu cyatera imbere, by'umwihariko cyateza imbere urwego rw'ubuzima rukajya n'uruhare mu ikoranabuhanga kurushaho no kunoza serivisi zihabwa abaturage. Ku munsi wo kuwa mbere nibwo Bill Gates uyu yaje gusura uruganda rukorera mu karere ka Rwamagana rwa TKMD rukora inshinge zikoreshwa mu buvuzi ruherereye mu cyanya cy'inganda cya Mwurire mu karere ka Rwamagana. Uruganda kandi rwatangiye gukora mu mwaka wa 2025 ufite ubushobozi bwo gukora hagati y'inshinge ibihumbi 600 na miliyoni imwe ku munsi.
ndetse kandi rumaze kohereza umusaruro warwo mu bihugu bitandukanye bya Afurika binyuze muri UNICEF. Biteganyijwe kandi ko uyu mukire Bill Gates agomba gusura ikigo nderabuzima cya Mwurire ndetse agahura n'umujyanama w'ubuzima ku rwego rwo kumenya uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa neza ku baturage. Rero kuva ku rwego rw'umudugudu bakeneye kureba nyine uburyo ki serivisi z'ubuzima zitangwa kuva ku rwego rw'umudugudu no kureba uruhare rw'abajyanama b'ubuzima mu gukumira indwara no gukurikirana abarwayi. Urumva ko rwose u Rwanda rumaze gutera imbere cyane. Ibi ngibi ntawabishidikanyaho kuko niba banoza serivisi z'ubuzima kuva ku rwego rw'umudugudu, kuva kuri bimwe bita ngo ni kuva ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima, babandi usanga bashinzwe baba bafite imiti batanga imiti ku bantu bo mu isibo mu mudugudu, hakazaho icyo bita poste de santé, hakazaho centre de santé, hakazaho ibitaro by'akarere, havaho ibitaro by'akarere hakazaho ibitaro ngira ngo by'igihugu, nuko wenda bigenda bikurikirana, ariko urumva ko bafite ukuntu bubatse sheni y'ubuzima kandi ikagomba gukorwa neza. Tugana ku musozo rero, ikinyamakuru Maris Post kandi cyanditse ko inyeshyamba zo muri Mali zikorana na Al-Qaeda zateze ambushi imodoka zari zitwaye ingabo z'igihugu mu majyaruguru. Abari hafi y'izi nyeshyamba bavuga ko iki gitero cyahitanye abasirikare ba leta ndetse n'abasirikare b'Abarusiya babafashaga mu gucunga umutekano mu majyaruguru y'iki gihugu cya Mali. Ngo hose hamwe abapfuye cyangwa se abasirikare bapfuye bakaba bashyika muri 50. Inka yanjye, abasirikare 50 bose bapfuye biteye agahinda. By the way, umva rero ambushi yahitanye abasirikare 50 harimo ab'iki gihugu ndetse n'Abarusiya n'aba leta. Naho rero ikinyamakuru Maris Post cyo cyatangaje ko Trump yarahiriye kwishyurira cyangwa se kwihorera, yarahiriye kwihorera ngo kuri Iran, ngo kubera b'abasirikare babiri ba Amerika baherutse gupfira mu gitero Iran yagabye mu gihugu cya Jordan. Trump yasizoye, yavuze ko agomba kwihorera. By the way, katunabashishikarize kuzajya musura ikinyamakuru Maris Post .rwa, cyandika mu rurimi rw'icyongereza, kiba gifite inkuru nyinshi cyane. Ngira ngo ugiyeho nibwo wanyurwa kurusha twe ibyo turi kukubwira, kuko haba hariho inkuru nyinshi cyane. Ikinyamakuru Maris Post rero cyandika inkuru nyinshi zitandukanye, yaba izo muri politike, izo muri siporo, izo muri entertainment, ibyo bita ngo ni showbiz, ndetse n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ubuzima, ubukungu. Izo nkuru zose uzishaka n'ahandi wasanga usibye kuri Maris Post. Jya rero kuri murandasi wandike www.marispost.rwa, urahita ubona inkuru zose tuba twashyizeho, ubashe gusobanukirwa n'ibiri kuvugwa muri iyi si dutuye. Ngaye nguko rero dusa nk'abasoza, munyemerere mbashimire cyane. Ariko mbere yuko mva kuri mikoro, hari inkuru nibagiwe ivuga buryo ki nyine umwe mu basirikare bakuru muri Amerika yavuze ko iki gihugu kiri gutegura intambara ikomeye cyane kuri Iran,
nyuma yuko abasirikare bane ba Amerika biciwe mu bitero bya Iran nyine mu burasirazuba bwo hagati, ngo abandi bapfiriye muri Jordan. Abazi neza ibijyanye n'intambara ya Amerika iri muri Iran bavuze ko Amerika iri kongera indege ndetse n'ibikoresho by'intambara yo mu kirere cyane cyane mu gace k'uburasirazuba bwo hagati kugira ngo ibashe kwihorera kuri Iran. Ibi ngira ngo rero birahura n'ibyo Trump we yitangarije avuga ko agiye guhorera by'umwihariko abasirikare baherutse gupfira muri iyi ntambara bari kurwanamo na Iran. Turabakunda cyane, kadusoreza hanga amakuru yacu ya mbere, mu kanya turagaruka n'amakuru y'umugoroba. Ntujye kure cyangwa se ngo ujye kuri nyakiramajwi za Maris TV. Turakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, partage na like ndetse n'ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye cyane. Ciao ciao.